Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat datang kepada Forum Dialog Majlis Dakwah Negara Dewan Sosio Budaya. Kita hari ini berjumpa dan saya mewakili Majlis Dakwah Negara ingin menyeru kepada pendengar dan penonton sekalian yang mendengar siaran ini agar bersama-sama dengan Majlis Dakwah Negara mengembangkan dakwah kepada diri sendiri dan juga anak-anak dan keluarga kita dan kawan-kawan kita. Semoga usaha dakwah ini dapat diperkembangkan. Kita di Majlis Dakwah Negara memang kerja kita ialah berdakwah. Dan kita bersyukur pada hari ini kerana tajuk yang dipilih oleh Majlis Dakwah Negara iaitu memahami semula rasuah dari perspektif tingkah laku dan budaya. Kita berjaya menjemput dan mengundang dua pakar yang memang dalam bidang rasuah dan fraudulence. Dan mereka kita mengucap banyak terima kasih kerana sudi menerima jemputan kita. Dan panel yang pertama ialah Datuk Seri Akbar Sattar. Sebenarnya Datuk Seri ini saya tak perlu memberi pengenalan sebab semua orang sudah kenal. Tapi sebagai sedikit sebanyak kita bolehlah memberi bahawa dia ni adalah Datuk Seri inilah pengasas dan presiden kepada Association of Certified Fraud Examiners Malaysia, ACFE. Di mana saya sendiri pun tak tahu dalam keadaan ini. Sebenarnya ACFE ini sebenarnya is world largest anti-fraud organisation daripada Austin, Texas. Yang melibatkan diri dalam anti-fraud dan anti-corruption, training and education. Sangat berguna sebenarnya Datuk Sattar kita ni. Dia juga President of Transparency International Malaysia, iaitu Berlin-based International Transparency Institute yang memang Datuk Seri Akbar ini memang well connected internationally. Ada pengalaman 35 tahun dalam bidang investigation. Seorang yang expert di dalam ini, 18 tahun dengan ACA, dulu dipanggil ACA. Dan juga sekarang ini 17 tahun dengan private sector, di mana dia sekarang ini mempunyai syarikat dia sendiri, Akbar and Associate. Dan saya juga bangga dengan dia kerana pada tahun 2020 baru ini dia telah dimasukkan ke dalam advisory board yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong Malaysia dulu, Yang Maha Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong untuk anti-corruption, iaitu advisory board untuk anti korupsi lah. Tahniahlah ni Datuk Akbar, Datuk Seri Akbar. Kita bangga dengan kehadiran Datuk Seri di forum ini. Selamat datang Datuk Seri. Terima kasih. Panel kita yang kedua juga tidak asing, dipanggil jauh, diundang jauh dari Indonesia, dari Yogyakarta, Universiti Islam Indonesia. Seorang yang giat menjalankan research dan penyelidikan di dalam accountancy, forensic accountancy. Dia tidak lain, bukan Dr. Hendy Yogi Prabowo. Selamat datang Dr. Prabowo. Terima kasih. Sekarang ini merupakan pengarah pusat studi accountancy forensik. Saya pun susah mau sebut itu ya Pak Prabowo, Fakulti Ekonomi Universiti Islam Indonesia Yogyakarta. Selamat datang. Terima kasih kerana sudi menerima undangan kami dari. Terima kasih sudah diundang Datuk. Saya amat bersyukur dengan kehadiran Pak Doktor. Begitulah sebagai mukadimah kita. Saya juga ingin baca sedikit apa yang disediakan oleh sekretariat yang saya perlu baca mengenai pengenalan kepada korupsi ini.
Katanya di sini korupsi ini tidak beretika, tidak bermoral, menyalahi undang-undang negara dan menyalahi agama Islam. Satu gejala buruk kepada masyarakat, melumpuhkan ekonomi, melemahkan peranan kerajaan dan agensi kerajaan di dalam penyampaian, delivery agencies, menjadi pemusnah kepada struktur ekonomi, sosial, sistem nilai dan moral, meragut kekuatan dan kestabilan parti politik di Malaysia menjadi tikus, dan juga badan-badan NGO yang lain. Ia juga melemahkan jentera kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, memusnahkan pembangunan negara dan menyebabkan kegagalan di dalam projek-projek perniagaan, perundangan dan kehakiman di Malaysia. Dia juga melemahkan pentadbiran agama Islam di peringkat persekutuan dan kerajaan negeri dan agensi-agensi agama, majlis agama negeri, pentadbiran masjid, dan meruntuhkan nilai kehidupan dan budaya Islam, masyarakat Islam. Hebat rasuah ini. Korupsi ini amat hebat. Meruntuhkan kewibawaan dan keluhuran sistem pengajian tinggi di universiti dan di sekolah-sekolah. Dan juga mempertikaikan sistem sekolah pondok dan institusi agama di Malaysia. Itulah sedikit sebanyak yang kita kumpulkan, yang kita ingin bagi tahu kepada pendengar publik sekalian, dan tugas kita amat besar untuk memerangi gejala korupsi dan fraudulent ini. Dan korupsi ini merupakan beberapa aspek dari segi perniagaannya, korupsi dari segi aset, misappropriation, dan juga dari segi fraudulent accounting. Ini kepakaran Dr. Hendy kita lah. Dan Dato' Akbar ialah pencegahan dan dia sendiri banyak pengalaman. Jadi kita ingin meneruskan untuk membenarkan Dato' Akbar memberi reaksi sebagai mukadimah kepada topik kita pada hari ini. Singkat saja Datuk Seri, mungkin 5 minit sebagai mukadimah untuk komentar tajuk kita pada. Silakan Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada penganjur. Yang pertama sekali, topik ini adalah begitu mustahak sekali kerana pada dasarnya banyak kajian juga menunjukkan bahawa rasuah itu adalah di antara faktornya adalah disebabkan oleh faktor tingkah laku dan juga budaya. Jadi dari segi simple bahasanya, kalau kita define apa itu tingkah laku, ya, kalau ikut kamus Dewan, dia mengatakan bahawa pelbagai ragam, pelbagai laku. Tapi sama ada ia dilakukan secara percakapan ataupun tindakan. Maknanya kelakuan kita, kalau kita bercakap baik, baiklah kita. Tindakan kita, kalau kita terlibat dalam kegiatan-kegiatan tak baik, termasuk rasuah, tak baiklah kita. Itu secara simple tingkah laku. Dan budaya ni merupakan satu cara hidup yang diamalkan oleh satu kumpulan masyarakat. Sama ada dari segi sosial, budaya dan sebagainya. Maknanya kedua-dua faktor ini merupakan faktor-faktor yang dikatakan amat pengaruh kepada pelaku rasuah dan juga siapa saja yang terlibat dalam kegiatan fraud. Itu di antara mukadimah lah. Jadi kita akan cuba bincangkan secara praktiknya erti rasuah, yang mana ia merupakan satu perbuatan yang dilakukan untuk mempengaruhi kelakuan seseorang. Itu rasuah yang kita definisikan. Maknanya kita bagi duit itu, kita bagi sesuatu, sama ada servis sebagainya, sebagai satu imbuhan supaya kita dapat pengaruhi kelakuan. Jadi itu sebabnya topik ini merupakan satu topik yang begitu relevan sekali, kerana kelakuan kita lah yang antara penyebab utama kita terlibat dalam kegiatan rasuah lah. Itu Doktor. Okey. Terima kasih Datuk Seri. Kita ingin meminta juga Dr. Hendy Prabowo untuk memperkenalkan presentation dia pada permulaan ini untuk mengenalkan subjek matter ini. Silakan Doktor. Terima kasih.
saya mau izin share ya screen. Sebentar, saya cek ini dulu. Ya. Nah, apakah sudah bisa terlihat? Ya, Ya, bisa. ya. Ya. Silakan. Cantik sekali. Terima kasih. Saya full screen. Ya. Jadi yang pertama tentu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Datuk Halim, terima kasih Datuk Akbar atas kesempatan untuk berguru. Jadi saya tidak mengajari, saya di sini berguru ya. Saya belajar kepada para senior, para expert ya. Sebenarnya ceritanya adalah bahwa pada saat itu saya dikontak oleh salah satu teman di ACFI Indonesia Chapter. Kebetulan saya pun salah satu pengurus di sana. Saya salah satu Director of Research-nya ACFI Indonesia Chapter untuk menemani ya Dr. Akbar untuk aktivitas. Saya pun sebenarnya agak ragu karena di antara teman-teman di ACFI Indonesia Chapter itu banyak yang lebih senior ya, banyak lebih expert ya. Kalau selevel Dr. Akbar ini mestinya ditemani oleh yang lebih expert, tapi saya cobalah sambil belajar juga ya dengan Datuk Akbar. Di sini juga ada Datuk Halim juga. Jadi saya menyiapkan PowerPoint ini karena satu alasan, karena walaupun saya sudah sering berkunjung ke Malaysia, 10 tahun ini berkali-kali saya ke Malaysia, tapi bahasa Melayu saya belum bagus-bagus ya. Jadi ini sebagai alat bantu ya, untuk menyampaikan poin. Nanti saya mix antara bahasa Indonesia dan bahasa English supaya tidak ada misunderstanding. Jadi ini sebenarnya memperkenalkan area of research, my area of research in the past 10 years. So I summarize all of the things that I have done in the past 10 years in this 70-something, but I'm not going to show all, just some of the basic slides. So of course, this is my area within the area of forensic accounting. It's called behavioral forensic. So I focus on behavior. That's why I like things like psychology, criminology, and so on, because when I did my PhD in Australia, one of my supervisor was a professor in criminology. So he made me learn criminology as part of the study. So I like it, and I end up loving criminology so much, even though my background is accounting. So my focus is on behavioral forensic. This is a bit of a experience di Indonesia. Kalau saya boleh sedikit sharing, ini adalah wajah korupsi rasuah di Indonesia dalam angka. Jadi kalau kita melihat corruption as one of the major type of fraud, nah ini pun yang kita lakukan di ACFI Indonesia Chapter. Jadi ada survei fraud Indonesia di sini. Jadi kita melakukan survei ini untuk tahun 2019 dan hasilnya memang korupsi yang paling terlihat sekali the major type of fraud-nya. Jadi dominating type of fraud is corruption in Indonesia. Kerugian sangat besar, ini adalah kerugiannya. Jadi major type of fraud-nya adalah corruption. Dan di sini kalau kita lihat dari tipe-tipe fraud yang lain pun cukup besar kerugian, tapi yang paling dominan adalah korupsi. Nah, corruption tadi saya sudah tidak perlu dijelaskan lagi. This is the definition of corruption. Now, of course, this is something that Datuk Akbar is very familiar with, Corruption Perception Index. We use this almost every year to measure our performance in anti-corruption practice. We are increasing slightly, but we still have plenty of things to do. Yeah, many things to. We have many homeworks in anti-corruption, and now this is what I want to show to the audience. Yeah. This is from 2004 to 2020, like 17 years of corruption. This is the face of our corruption in Indonesia, and this is only the tip of the iceberg. Ya. Hanya di puncak gunung es. Ini karena ini hanya major corruption investigated by anti-corruption agency. A majority is actually bribery. Yeah. So this is the face of corruption. Majority is bribery. And then we have procurement. So procurement and bribery are two of the major type of corruption in Indonesia. And of course, there are other types, but these are the dominating types of corruption in Indonesia. In 2020, actually, the bribery is still dominating, and then we have all other procurement also. But the interesting part to me is this offender. Who are the corruptors? Again, this is only from the KPK data, which is like the tip of the iceberg. Now,
the percentage here shows that we have private sector people and then member of Central and Regional Parliament, the two major group of corruption offender in Indonesia. I have one interesting experience. Jadi saya punya pengalaman menarik. Tahun 2015, saya berada di Australia. Saya memberikan talk kepada CPA Australia in Sydney. During the talk, I showed them this, and one of the audience asked me, isn't there a Minister of Religious Affairs in Indonesia? Should that minister be like part of the anti-corruption agenda? Like, religion is used as part of the way to prevent corruption. That's a good question, but difficult to answer. So my answer is quite simple. I showed this gentleman, I showed them, do you see this? Two of the minister are Minister of Religious Affairs. So that person stop asking me question, because that's a good point, really. And I have difficulty explaining that. I have to explain that it's going to take a very, very long time. So I just show him this. Two of the minister here are Minister of Religious Affairs. Sorry, I just make some notes. So that explains everything. So that's my ultimate answer to that kind of question. When somebody asks, what is the role of religion in Indonesia? Well, of course, religion is supposedly one of the strongest deterrent against corruption. But then it really depends on how we develop and how we implement the teaching of our religion to our society. But this is the face of corruption offenders from 2004 to 2020. And we have all other public officials over here. And in 2020, still the same. Private sector, we have a member of Central and Regional Parliament. Now, what concerns me is that this two group of people, always become the dominant group of people investigated for corruption. It is so prevalent, so frequent that many consider many from this group of people, if I'm not mistaken, consider being arrested for corruption is just a bad luck. It's not as scary as it should be. It should be scary to be arrested for corruption. It should be scary when KPK came to their house and arrested them. But I heard some story that it's just like a matter of bad luck. So if somebody got arrested, then people will say, oh, he just got bad luck, something like that. Now, Indonesian people during the pandemic time, 92% of the survey respondents from the Transparency International said that, corruption is a big problem, which is true. COVID only adds to the problem of corruption. Jadi COVID itu menambah beban problem corruption di Indonesia. Nah, kalau kita bribery terutama, ya kan, ini salah satu juga yang kita bisa tunjukkan. Dan kenapa? Why people use their personal connection to receive public service? Because kalau kita melihat di Indonesia, 83% of the people use connection to get better service. Karena kalau tidak dapat service yang baik dari public office atau dari tempat-tempat di mana itu ada public official. Nah, this is the reality of corruption in Indonesia. Now, ini something that I often do. I use Twitter analysis to basically to grasp what people say on social media about corruption. I use Twitter analysis. I just did it about 2 days ago, 2 hari yang lalu, 7 and 8 March. Saya mencoba untuk mengcover mendapatkan 1.561 tweets, and this is basically what they say. Ketidakadilan, kapitalisme, syariah, besar, hukum, dan sebagainya. These are the common issues discussed by people on social media about corruption in Indonesia. And this is very good to me because Indonesia is a social media nation. Everyone is on social media, the number of the account of the social media is about the same as the number of the population. So it's good to see social media as a kind of a reflection of what people say about a particular issue. Now, this is also part of the social media analysis. Now, COVID, once again, brings a new challenge to anti-corruption practice. So this is what happened. Because
many people in the anti-fraud area become restricted because they cannot travel, they have restriction in doing investigation and so on. That includes also people who are working for anti-corruption agencies, such as the KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, and other institutions dealing with anti-fraud and anti-corruption. So because of this problem, this is one of the problem. Another problem is the fraud triangle is also shifting because of the COVID-19, including also anti-corruption or also related to corruption. Now we have more money circulated in society regarding COVID-19 aid program, and those people, especially because Indonesia is such a large country with 280, 270 million people, imagine how to monitor that, the circulation of money for COVID-19 aid. And they are supposedly circulated by public official in local area to help the people over there to basically dealing with the impact of COVID-19. And because of that, this is what happened. This is the guy who's supposed to be in charge for the distribution of social assistance fund, COVID-19, the Minister of Social Affairs. He was arrested last year for the alleged involvement in COVID-19 fund corruption. And they immediately replaced the minister with a new one. So this is just one of the evidence that COVID is bringing a new challenge to anti-corruption practice. Hopefully this will be over soon. But while this is still going on, the COVID pandemic, selama masih ada COVID pandemic, kita harus selalu alert, waspada bahwa ini akan membuat satu perubahan, ya. Now this is my opinion. I think I already write about 100 article, yeah, in this newspaper. The problem is, what is the role of supervision? Because each of this, every minister has internal control. Part of the internal control is the supervisory apparatus, we call it EPIP, this one, which is supposed to be preventing fraud to happen, preventing corruption to happen. So in my article here, I question that. What are the roles? See, one of the problem is because the internal this EPIP here is under the minister. So my question in this article is, how could they properly perform the oversight of the minister if the minister are their boss? Well, of course, this is just one of the way to see the problem. And the answer is this: cultural roots. Cultural roots of corruption in Indonesia. Well, of course, this is what happened. 32 years here of Suharto regime, we call it New Order regime, has already created so many problems with corruption. You see, the funny thing is, 32 years, this is centralization, a very centralized government, 32 years. And then after the 1998, we become decentralized. What we did not expect is, we try, because people say power corrupt, yeah, absolute power corrupt, absolutely. So we try to change centralization to decentralization. Right now, we're living in this decentralization system. But what we did not realize is, when we decentralize the power, we also decentralize corruption. Now, everybody can do corruption creatively now. Because, yes, because if we read some research about corruption in this area, it is like a franchise. That's what people say. That's what the observers say. It's a franchise. Anyone who wants to do corruption, they have to get some kind of a license, license from the center, and then they can do corruption. Otherwise, they will be crushed by the power, by the government. But now, franchise is gone. Everybody can do corruption. Yeah. So decentralized government result in decentralized corruption. And this is anti-corruption law, which is it's already doing quite well. This is I'm going to just skip this one, but I'm going to show the mindset. This is what happened. Our schemata, 32 years of Suharto government already shaped our schemata, our mindset. This is more like in the psychology thing. Yeah? Our mindset has been shaped to accept corruption as a norm. We have memory, we have mindset that accept corruption as a norm. And because of this, we have mindset of the individual, mindset of the organization, and mindset of this society. All of this creates some kind of an environment where corruption can flourish, sehingga korupsi bisa terus terjadi.
Karena ini 32 tahun, ya kan, the regime created this to create mindset of the people so that they will accept this as a norm. So this is what they did 32 years. Now the question is, how do we change this? Bagaimana cara kita merubah ini? Easy question but difficult answer, ya. Very difficult answer. Bagaimana menyembuhkannya? Seperti sebuah penyakit, bagaimana menyembuhkannya? Seperti cancer, bagaimana menyembuhkannya? Doktor, Ya. kita minta Datuk Sri Akbar comment on the aspect of behavioral, and then we get back to you in terms of how to solve the problem. Okay, please. Now, a very good overview of the problem, and kita nampak bahawasanya memang sudah menjadi akar umbi. Masalah korupsi dan fraudulent nampak gaya di Indonesia dan di Malaysia pun sinarionya serupa dan merupakan satu sudah berakar umbi, ya, sudah menjadi masalah besar, menjadi satu tingkah laku behavioral pattern di dalam masyarakat Melayu. Jadi saya ingin mendapat pandangan ataupun pengalaman yang dilalui oleh Datuk Sri Akbar. Dan saya ingin bertanya kepada Datuk Sri Akbar, apakah faktor yang boleh menyebabkan tingkah laku ini berlaku di Malaysia? Di Indonesia nampak gaya kerajaan yang mempromosikan skemata yang disebut triangle tadi. Adakah di Malaysia ini tidak ada orang yang perangai baik lagi, semua sudah jadi jahat, ataupun tingkah laku baik ini boleh membawa kepada kegiatan rasuah, sudah menjadi viktim kepada kegiatan rasuah di Malaysia ini. Dan adakah antara rasuah yang plan anti rasuah kerajaan ada yang kita buat sekarang ini boleh mengenai setakat ini? Silakan Datuk Seri. Saya rasa bagus ya pandangan yang diberi secara empirical study oleh Indonesia. Saya rasa kita lebih kurang, cuma Indonesia ni berani menempatkan seorang bekas presiden Soeharto merupakan penyebab. Kemungkinan besar kita juga ada pemimpin-pemimpin yang sebelum ini ataupun budaya kita yang menyebabkan kita berada dalam tahap di mana korupsi adalah merupakan salah satu daripada masalah pandemik yang dikatakan oleh setengah-setengah pakar. Jadi pada saya isu-isu kelakuan ini adalah kita sepatutnya bermula daripada rumah, iaitu semasa kita kecil dan cara kita dididik oleh keluarga kita, yang pertama. Yang kedua, sudah tentu persekolahan di zaman tadika lagi, iaitu di zaman-zaman kita umur preschool dan sebagainya, tetapi sekolahnya hendaklah mempunyai kurikulum dan juga pakar-pakar walaupun di peringkat tadika yang boleh mold satu masyarakat supaya masyarakat itu mempunyai satu kelakuan yang baik. Maknanya mereka akan belajar bukan saja di rumah, iaitu kita terpaksa membuat perkara-perkara yang baik dan menghindar perkara-perkara yang tak baik. Dan juga di sekolah bukan saja diajar subjek-subjek yang terlalu berat sehingga budak-budak kecil ini confused, tetapi keutamaan seperti yang dibuat oleh setengah-setengah negara yang bagusnya dari segi CPI-nya seperti Sweden dan Denmark, yang mana mereka ini mengutamakan budak-budak preschool ini supaya mereka ini belajar di sekolah tetapi ditempatkan dengan guru-guru yang spesialis dalam bidang child development, psikologi dan sebagainya, dan cara-cara communication dengan budak-budak itu dilakukan, bercakap semua cara-cara perkara-perkara yang positif. Dan ini merupakan salah satu penyebab, iaitu daripada rumah ke sekolah, dan apabila mereka bersekolah di sekolah-sekolah menengah dan sebagainya, itu juga diikuti dengan perkara-perkara yang baik. Dan apabila mereka berada di rumah, peranan ibu bapa itu adalah begitu penting sekali peringkat ini. Maknanya apabila suatu masyarakat itu tidak menunjukkan perangai yang baik ataupun ibu bapa tidak menunjukkan perangai yang baik, sudah tentu ia akan diikuti oleh anak-anak kita. Ada juga famous saying yang menyatakan apa yang kita beri kepada
anak kita itu selalunya tak diikuti, tetapi mereka akan ikuti apa yang kita buat. Itu dari segi kriminologi, crime is learned. Maknanya dalam faktor untuk sama ada berlakunya jenayah ini ada dua faktor. Seperti doktor tahu, iaitu yang pertama faktor genetik versus faktor environmental. Selalu faktor genetik ini ikut kajian, temperament ini memakan lebih kurang 20 hingga 60% daripada kita, sama ada kita nak kelakuan baik tak kelakuan baik. Mana faktor genetik adalah begitu mustahak sekali. Tetapi kajian-kajian lain juga menunjukkan bahawa faktor genetik ini selalunya ia menyebabkan seseorang itu melakukan serious crime, bunuh orang dan sebagainya. Itu merupakan satu connection. Ada satu kajian yang dilakukan terhadap Calicut family. Calicut family ini ada lebih kurang 200 family, tetapi dia berkahwin di antara satu sama lain. Anak-anak, cucu dan sebagainya semua jadi orang yang tak baik. Ada jadi pelacur, ada jadi penjenayah, pembunuh sebagainya. Itu merupakan kajian-kajian yang dilakukan. Tetapi ia lebih kepada serious crime. Satu lagi kajian yang dilakukan atau beberapa kajian yang dilakukan sama ada pelaku rasuah ini, white collar criminal ini disebabkan oleh faktor genetik ataupun faktor environmental. Tapi ia lebih kepada faktor environmental. Sebab crime is learned. Kita mempelajari. Maknanya apabila kita dilahirkan, kita sama ada kita dididik, iaitu kata dalam masyarakat kita. Kecil-kecil lagi kita dibeli hadiah sebagainya, itu tak apa sebagai motivasi. Tetapi kadang-kadang apabila kita bekerja tu, itu sudah lain. Kerana kadang-kadang pemberian hadiah ini ataupun apa saja gift itu merupakan satu perkara yang boleh menyebabkan nak kita minta sesuatu. Itu yang dikatakan rasuah. Maknanya apabila kita beli sesuatu tu, kita nak sesuatu. Jadi itu satu perkara yang kompleks yang hendak diatasi bukan saja di negara ini, bahkan juga di negara China, Mexico dan sebagainya. Ia merupakan satu budaya untuk mereka memberi hadiah sebagainya. Tapi itu apabila sampai di peringkat, ada peringkat 3 peringkat di sini, iaitu yang menyebabkan berlakunya rasuah. Yang pertama peringkat peringkat atasan, iaitu di kalangan pemimpin-pemimpin ataupun di peringkat pegawai kerajaan dulu. Di mana pegawai kerajaan ini bukan saja mereka ini cuba memanipulasikan polisi-polisi yang sedia ada, polisi-polisi yang baik untuk kita melakukan sesuatu supaya apabila berkhidmat, kita berkhidmat kepada masyarakat. Tetapi dia dimanipulasikan polisi-polisi ini untuk kepentingan sendiri. Jadi itulah merupakan satu sebab yang menyebabkan berlakunya kegiatan-kegiatan rasuah di Malaysia ini. Yang kedua, di kalangan ahli politik. Bagi ahli politik pula, bagi mereka lebih pentingkan kepada dana keuangan yang mana mereka ini mempunyai kuasa dan menyalahgunakan kuasa itu mendapatkan kontrak-kontrak sebagainya, menyalahgunakan wang, terutama sekali contohnya 1MDB. 1MDB ini walaupun banyak kali kita telah menyatakan dalam apa-apa juga talk dan sebagainya, tapi ia merupakan satu case study yang dijalankan oleh luar negara di mana ia merupakan satu case study dan juga satu sindiket ataupun satu skandal yang begitu besar sekali yang mana ia menyebabkan seseorang yang mempunyai kelakuan tak baik itu dan juga yang ada juga di kalangan mereka ini menyalahgunakan kuasa termasuk dengan tingkah laku dan budaya rasuah yang wujud dalam organisasi dan juga sistem kerajaan. Itu merupakan sebab. Dan ia pergi kepada swasta. Swasta pun sama. Mereka ini yang ada terlibat dalam GLC sebagainya dari segi cari gali minyak sebagainya. Jadi mereka ini oleh kerana begitu banyak segi keuangan, mereka merupakan pemberi kepada pegawai kerajaan dan juga ahli politik yang punya kuasa. Balik pula kepada masyarakat yang kita sekarang ini. Seseorang itu nak menjadi pengurusi masjid, yang kedua nak jadi pengurusi JK kampung. Tapi tahukah kita bahawa apabila kita jadi pengurusi, pengaruh kita besar. Kita nak anak kita masuk sekolah asrama penuh walaupun tak layak. Kita nak jam queue dalam apa saja, termasuk juga untuk ambil vaksin. Sebab kita mempengaruh. Ini merupakan kelakuan budaya-budaya yang ada. Di masjid pula kita nak jadi pengurusi masjid supaya ada di kalangan masjid itu yang memberi kontrak kepada adik-beradik. Jadi ini merupakan satu kelakuan yang tak betul dari segi agama dan juga dari segi undang-undang. Tetapi mereka juga buat sebab kelakuan dan juga budaya. Katanya sebelum ini, pengurusi-pengurusi sebelum ini melakukannya. Ini merupakan
dari segi kriminologi dikenali sebagai teknik authorization. Jadi itu sebabnya boleh menyebabkan kita berlaku sesuatu. Contohnya bagi masyarakat pula, kita dapati bahawa kita naik teksi pun, kata orang luar daripada Jakarta datang Kuala Lumpur, teksi ni sepatutnya datang ke Taman Tu tapi dipusing-pusingnya untuk meter tu lebih. Jadi ini merupakan kelakuan perangai yang sedia ada yang disebabkan oleh faktor-faktor yang saya sebut tadi, iaitu daripada parenting, yang kedua sistem sekolah yang bagus daripada rendah dan besar, dan juga peer group yang kita terlibat ini, dan juga dalam jabatan-jabatan yang tidak mempunyai culture yang bagus. Begitu juga pimpinan-pimpinan yang tidak mempunyai integriti yang boleh menyebabkan kita rationalize. Dari segi fraud teori itu rationalize, iaitu jika sekiranya bos kita buat, kenapa kita tak boleh buat? Semua orang buat. Jadi ini merupakan satu perkara yang agak sukar untuk kita atasi seperti dinyatakan oleh doktor tadi lah. Ya, terima kasih Datuk Seri Akbar. Memang apa yang disebut itu ialah sentral, satu tim, satu skema yang berlaku di mana sukar untuk keluar daripada triangle tu ataupun vicious circle yang berlaku di kalangan masyarakat. Mungkin kita ingin bertanya balik kepada Dr. Hendy. Apa yang berlaku itu tentunya ada cara untuk mengatasinya, dan banyak teori yang disebut sepertinya strong governance, strong integrity, strong accountability, strong transparency. Inilah 4 area di mana disebut oleh pemimpin, walaupun dari segi cara untuk mengendalikan mungkin payah. Dan tetapi saya kira semua organisasi seperti di Malaysia SPRM ataupun di Indonesia KPK katanya, tentunya inilah 4 perkara. Dan mengikut kajian Dr. Hendy, adakah perkara ini boleh berlaku? Boleh ada kejayaankah? Apakah 4 perkara ini boleh dilakukan dengan jaya 100% ataupun mendekati tahap 100% dari segi kajian atau observation yang dibuat oleh Dr. Hendy? Silakan. Terima kasih, Datuk. Jadi dalam kajian-kajian yang sebentar, saya ada satu gambar yang sepertinya sangat suitable. Ini kalau saya boleh tunjukkan gambarnya. Silakan. Nah, ini. Jadi inilah budaya kami Indonesia. Jadi kami menggunakan host state ya, namanya dimensi budaya. Jadi yang integrity, governance dan sebagainya itu dilaksanakan dalam environment yang dibentuk oleh budaya ini, bahwa kami di Indonesia, mungkin juga di Malaysia dan beberapa negara Asia, kami ini adalah high power distance, dan high collectivism. Ini dua hal yang sangat mencirikan masyarakat kami gitu, di Indonesia. Mungkin sebagai sesama masyarakat Asia atau masyarakat Melayu, mungkin pun Malaysia sama, tapi ada juga perbedaannya. Tapi Indonesia seperti ini. Nah, ketika bicara governance, accountability dan sebagainya, dalam pelaksanaan itu ada hal-hal yang seringkali kita lihat itu berulang-ulang permasalahannya gitu loh. Jadi di tempat-tempat yang tadi ada statistical data, di profession like the minister office, di agency dan di parliament, itu every year there's always problem of corruption based on the data from KPK. And then masalahnya kan why? Apakah di sana tidak ada governance? Ada. On paper they have governance, on paper they have accountability, on paper they have integrity. Because our government is very concerned, our recent government is very concerned about this. So this whole regulation about integrity, accountability, and so on have been implemented. But then the problem still exists. And then we need to look at this cultural dimensions. Because, for example, we talk about whistleblowing system as part of the anti-corruption mechanism. Jika seseorang ingin melaporkan orang lain yang melakukan corruption, di negara seperti karena dulu saya bersekolah di Australia,
itu lebih mudah orang melaporkan atasannya misalnya ketika corruption, atau di UK atau di Amerika, relatively easier. Mereka juga punya permasalahan korupsi. Tapi di Indonesia itu akan jauh lebih sulit karena kita high power distance and high collectivism. Walaupun sudah ada sistemnya, sudah ada whistleblowing system, tapi bagi society with high collectivism, harmony is everything. Harmony, we always try to maintain harmony in our relationship, including what if we have to choose between harmony or governance. Most likely, many will choose harmony of relationship. That's why we cannot expect our whistleblowing system to be similar to whistleblowing system in, let's say, America, UK, or Australia. It has to be different because we have this characteristic. That's why in the article that I wrote in Jakarta Post about the corruption of COVID-19 aid, my question is why the internal apparatus or internal supervisory unit did not do anything about corruption in that particular case. It's because of this. They may be, I don't know for sure, but there might be some cultural factor where it's hard for subordinate to challenge superior. We have to accept that. We cannot deny that. That's why tone at the top is very, very, very important. Because there are institutions, not all institutions in the country, tidak semua institusi di Indonesia itu korup ya. Ada beberapa institusi or government yang very, very good. That's why we have anti-corruption award, yeah. And many of this area with good anti-corruption practice, they always have strong tone at the top. People who are very strong in their integrity and accountability, and they give example. Because sebagai masyarakat yang highly collectivistic, kami mudah meniru. Di Indonesia itu we like to imitate. We like to imitate our superior especially. Apapun yang pemimpin lakukan, subordinate akan lakukan pasti. Sampai pada hal kecil, lifestyle misalnya. Itu based on research, that's what happened. Yeah. Dan satu lagi, kita we consciousness. Apapun yang teman kita lakukan, kita pun akan lakukan yang sama. Jadi banyak orang melakukan corruption karena meniru. Sehingga apapun sistem yang kita pakai, regulation, anti-corruption mekanisme, itu akan diabaikan gitu loh. Cenderung akan diabaikan ketika faktor-faktor budaya ini masuk gitu loh. Karena bagaimanapun juga ini adalah karakter kita. Jadi high power distance kita, high collectivism kita itu menjadikan berbagai macam permasalahan terlepas dari adanya sistem regulation dan sebagainya yang mencegah corruption di Indonesia gitu loh. Jadi ini pendapat saya dari sisi culture. Maka saya sering menyampaikan di forum-forum di Indonesia, jangan mengabaikan culture gitu loh. And we cannot just copy and paste other countries' system for anti-corruption because this is the specification of the people. This is like the specification of the people are different. You know, in Australia, people can just criticize. No, they're not afraid to do that. In Indonesia, no, because we always try to maintain our harmony. We are afraid to our leader more than people from more individualistic country. You know, so this is the root, the cultural root of the problem. Yeah. So yeah, that's my view, Dr. Halim. Oke. Yeah. Itu satu penjelasan berasaskan fakta dan ikhlas. Saya rasa memang di Malaysia juga kegagalan untuk mencapai 4 faktor yang disebutkan tadi. Disebab itu kita pada hari ini Majlis Dakwah Negara memilih approach untuk mendekati rakyat melalui sosio, tingkah laku, budi pekerti dan juga pemberdayaan, sikap-sikap anti-korupsi dan fraudulent. Jadi saya ingin merujuk kepada pakar kita, Datuk Seri Akbar. Di dalam pembudayaan integriti dan nilai-nilai murni yang patut diserapkan dalam masyarakat, adakah menjadi satu cabaran besar juga di Malaysia walaupun kebanyakan daripada korupsi ini dilakukan oleh ketua ataupun pemimpin di beberapa peringkat society, pemimpin politik, pemimpin kerajaan, pemimpin
NGO, pemimpin masyarakat, masjid dan juga AJK. All this saya kiranya menjadi satu cabaran. Tetapi Datuk Seri Akbar memang dengan pengalamannya yang 37 tahun mungkin memberi tips ataupun perkara baru di mana kita boleh share dengan Majlis Dakwah Negara. Mungkin kita boleh dakwahkan supaya aspek budaya, tingkah laku yang dapat digembeling supaya dapat menyekat kemarahan ataupun kerosakan yang dibuat oleh korupsi ataupun rasuah ini. Silakan Datuk Seri. Saya rasa kita pergi kepada peringkat negara dulu. Ada 3 faktor yang paling penting untuk kita menghapuskan ataupun mengurangkan rasuah. Yang pertama dikenali sebagai iktizam politik yang ikhlas oleh pemimpin. Selagi tidak ada iktizam politik yang ikhlas dari pemimpin supaya nak hapuskan rasuah, maknanya duduk gitulah kita. Ini adalah mustahak sebab sebagai pemimpin kita hendaklah menunjuk contoh yang baik. Kerana apa saja tindak laku kita akan diikuti oleh orang bawah kita. Maknanya peringkat daripada politik lagi, daripada KSU, KP sampai ke supervisor ini, mereka hendaklah menunjuk contoh yang baik dan memastikan bahawa rasuah itu merupakan satu bukan saja dosa besar, bahkan juga ia boleh merosakkan negara dan juga imej kita sendiri. Dan satu lagi yang paling mustahak ialah effectiveness of law enforcement agency, iaitu keberkesanan contohnya SPRM. Jadi janji-janji yang dibuat oleh ahli-ahli politik dan juga parti politik sama ada pembangkang ataupun daripada pemerintah ini, selalunya mereka tak tunaikan. Saya tak tahu sebab apa, tetapi kalau mengikut pada perbincangan secara informal di kalangan kita dapati bahawa untuk memastikan bahawa sesuatu organisasi itu seperti SPRM, jika diberi kebebasan 100%, maka agak sukar untuk sesuatu kerajaan itu untuk yang pertama kekalkan jawatan, yang kedua sebab di negara-negara sedang membangun ini duit money never sleep. Jadi bagi mereka untuk memastikan memerintah, maka mereka memerlukan duit. Jadi sudah tentu dengan kita kuatkan agensi-agensi penguat kuasa seperti SPRM ini boleh menyebabkan parti-parti politik walaupun mereka pembangkang dulu, tapi mereka merintah, mereka menjanji, tapi apabila fikir-fikir, mereka mendapati bahawa ia merupakan satu perkara yang boleh menjerukkan diri sendiri. Itu memang tepat. Dan sudah tentu agensi-agensi penguat kuasa ini sama ada SPRM dengan Peguam Negara. Kita dapati bahawa kedua-dua agensi ini dilantik oleh Agong tetapi dicadang, direkomend oleh Perdana Menteri. Maknanya seorang Perdana Menteri sama ada dia Perdana Menteri sekarang sama Perdana Menteri akan datang ini mempunyai kuasa begitu besar terhadap agensi-agensi yang begitu kuat sekali ini yang boleh menentukan masa depan, terutama sekali masa depan politik mereka. Jadi itu sebabnya kita dapati bahawa untuk sebagai contohnya bekas Peguam Negara yang lepas iaitu Tan Sri Gandhi juga dikatakan telah diberhentikan jawatannya disebabkan oleh beliau mencadang ataupun ingin mendakwa bekas Perdana Menteri. Okey. Jadi ia dibuang oleh kerana seorang Perdana Menteri itu mempunyai kuasa, jadi dia boleh backdated, buang gitu. Jadi tak berlaku sesuatu. Jadi itu merupakan satu perkara yang amat perlu dibuat oleh kerajaan, tetapi sama ada kita terus dikuasai oleh parlimen atau tidak, itu pun mempunyai satu masalah. Sebab parlimen akan dikontrol oleh parti politik. Jadi yang mustahak sekali ciri-ciri pemimpin ini sama ada sebuah negara ataupun agensi penguat kuasa ataupun organisasi ada 3. Yang pertama, kena ada integriti lah. Maknanya buat apa yang betul, jangan buat apa tak betul. Yang kedua, merit. Maknanya kita tahu menyiasat. Kita tahu membuat sesuatu yang baik dan juga kita pakar dalam bidang-bidang tertentu yang diberikan kepada kita. Kita tak jangan ambil. Yang 3 paling besar sekali ialah berani kerana benar.
Sebab kadang-kadang kita ada integriti pun, tapi integriti itu goncang. Sebab integriti, there is no such thing as integrity. It is a level integrity. Maknanya pagi tadi apabila driver kita bawa kita, dia langgar traffic light. Itu merupakan level integrity yang dibuat oleh driver ataupun kita sendiri. Level. Ada setengah pegawai polis mengambil lebih kurang 50, 100 ringgit. Itu level integrity. Ada ahli politik pegawai kerajaan ambil 800 juta, 900 juta. Itu level integrity dia. It's a level integrity. Maknanya kita nak dapat 100% ni suka. Tapi berani kerana benar di sini ialah kita hendaklah memastikan bahawa as a government servant, contoh kan, we cannot prevent a politician to interfere in our work. But we can exercise our right to ignore him. Tetapi kita hendaklah mengguna psikologi kan sebelum kita tolak. Maknanya apabila dia suruh tu, saya bukan nak ajar. Contohlah, kalau nak hidup lama kan, selalu kalau dia arah kita tu, kita tak boleh cakap tak boleh. Tapi ada cara lah, cakap senang. Mungkin kita kata tak apa, I will look into the area, in the matter and so on. Mungkin pada satu hari, apabila dia good mood dan sebagainya, kita dah bagi tahu ke dia, menyatakan bahawa kita dah cari here and there, tengok tak boleh. So hari tu pula dia good mood, dapat tansri ke apa, mungkin dia boleh boleh menerima kita punya jawapan. Jadi daripada 10 kes, kalau kita boleh selesai 7-8 kes macam ni, alhamdulillah. Tapi berani kerana benar ni, saya rasa satu perkara yang paling penting mustahil ialah apabila disuruh diarah oleh selalunya contohlah ahli-ahli politik yang tak berapa baik. Banyak yang baik, yang tak berapa baik. Saya rasa lebih baik kita jangan buat. Tetapi masa depan kita gelap. Selalunya kita akan dihantar pool. Tetapi sebagai pegawai kerajaan, dia tak boleh buang kita kerja. Kita duduk pool, gaji berjalan juga. Betul. Cuma tak ada kerja. Tapi kalau kita percaya keadaan ni, kalau kita tengok IGP sekarang ni, dia dulu mana ya dia terfikir yang dia akan menjadi IGP. Dia dah pencen. Tapi oleh kerana dah di Lauh Mahfuz ni dah tentu, dia duduk situ juga. So kalau kita percaya benda macam ni, benda-benda yang baik ini, sebab kita kena ingat, walaupun kita seorang peguam negara, kita ketua-ketua satu jabatan, kalau kita buat sesuatu, jika sekiranya seperti nyatakan oleh doktor tadi, nasib baik, kan? Tetapi kita ingat walaupun kita tak dihukum di mahkamah dunia ni, mahkamah akhirat tu, berat. Sebagai pemimpin, itu adalah perbezaan di antara 3 yang patut dibuat oleh kerajaan. Datuk Seri, adakah keadaan hidup di negara Malaysia dan mungkin di Indonesia, tekanan ekonomi yang terlampau kuat sehingga kan keperluan asas kehidupan majoriti orang Melayu dan juga masyarakat umum tertekan dengan adanya sistem ekonomi kapitalistik ini. Dan kita tengok kebanyakan yang berlaku itu adalah yang mempunyai harta, memberi rasuah, orang yang tak ada harta memberi rasuah atau mengambil rasuah daripada orang yang ada harta. Orang yang tak ada kuasa memberi rasuah kepada orang yang berkuasa. Dan juga tidak ketinggalan pihak-pihak yang ada agama yang kuat pun mengambil juga rasuah dengan berbagai bentuk, sama ada fraud ataupun corruption ataupun menipu dari segi accounting dalam hal pekerjaan mereka. Jadi saya tengok budaya individu dan budaya di dalam organisasi ini agak sukar kita nak bentuk. Dan keadaan ini berlaku across the dimension. Maknanya tak kira dia kuat agama ke ataupun pelajaran tinggi ke, tak ada pelajaran ke, kaya ke, miskin ke, ataupun daripada keluarga baik ke ataupun keluarga tak baik ke. Jadi rata-ratanya agak sukar untuk kita memperbaiki ataupun mengelakkan daripada gejala rasuah ini. Cuma saya kira mungkin di mana kita boleh mula? Macam Datuk Seri kata tadi, mungkin daripada sekolah tadika lagi. Tapi cikgunya mungkin dah belajar daripada yang daripada sistem pembelajaran yang mana menyebabkan mereka dengan senang hati mengambil rasuah, tidak menjadi satu kesalahan. Jadi nilai sistem dalam masyarakat ini, kalau kita dalam majlis dakwah negara ni mungkin menggunakan agama sebagai asas, tapi tidak berjaya juga kiranya. Di sini mungkin Datuk Seri kita nak sedikit
pandangan yang ikhlas daripada Datuk Seri, pendakwaan dan SPRM ini mungkin kita put aside untuk membangkit sikap anti rasuah di kalangan masyarakat, sama ada daripada peringkat umur kecil sehingga dewasa dalam masyarakat kita, terutama orang Islam. Macam mana cara yang terbaik yang Datuk Seri? Yang pertama ialah preventif. Sebelum tu saya nak jawab itu soalan dia dari segi ilmu psikologi dan kriminologi. Ya. Hari ini doktor saya dan juga profesor ni sedang bercakap mengenai anti rasuah. Tetapi ini dikenali sebagai social bond dari diri saya. Alhamdulillah saya setakat ni, kalau saya fikir tak adalah masalah besar yang saya buat. Pagi lepas subuh saya berdoa supaya ke depan ni saya masih okey. Sebab manusia ni dia lemah pada 3 perkara seperti dinyatakan sebelum ini. 3 ta. Harta, tahta, wanita. Kita terdedah pada ni apabila kita ada kuasa. Ini merupakan penyebab. Itu sebabnya selagi kita tak mati, selagi itulah jiwa kita dan juga kelakuan kita boleh berubah. Berdasarkan kepada faktor-faktor tadi. Jadi itu sebabnya saya rasa dengan dunia dengan penuh pancaroba ni agak sukar jika sekiranya kita tak betul mempunyai kelakuan yang baik. Doktrin agama belum tentu boleh ataupun tidak boleh ataupun belum tentu boleh menukarkan seseorang, kelakuan seseorang ataupun seseorang yang perasuah. Tak tentu. Sama ada kita dalam diri kita ini ada integriti atau tak ada, itu saja. Sebab kadang-kadang kita kena ingat berperang dengan syaitan dalam. Kadang-kadang kita tengok benda-benda yang kita nak tetapi kita tak mampu. Tapi kita cakap tak apalah, jangan buat. Tapi bagi orang-orang yang tak mempunyai jalan lain, dia cari jalan yang sah tak boleh. Dia pergi jalan tak sah, dia buat juga. Itu merupakan kelakuan, saya rasa benda ni yang sukar untuk kita atasi kecuali kita didik di zaman kita kecil. Tetapi apabila kita di sekolah, katalah primary school, kita sekolah di kawasan yang bagus. Keluarga dia bagus, dalam tu cikgu pun okey, kelakuan budak-budak bagus. Tapi kadang-kadang kita masuk form 1, tingkatan 1, kita pergi sekolah di kawasan-kawasan lain. Anak kita berubah. Kemungkinan benar dia bercampur dengan budak-budak tak baik, isap rokok dan sebagainya, buat perkara tak baik. Ini peer group begitu besar sekali. Itu sebabnya saya nyatakan bahawa 3 institusi ini, parenting, sekolah dan juga kita lepas di sekolah ni kena jaga. Kadang-kadang banyak daripada anak-anak kita, anak-anak di orang luar daripada Pulau Pinang, Ipoh dan tempat lain, belajar di Kuala Lumpur. Banyak daripada anak ibu bapa dia, apa yang dia bagi ialah dia bagi duit supaya kamu belajar. Tetapi bagi mereka tak kira. Asal kita belajar tapi dia mencari duit. Tetapi dia tak ada satu perasaan yang kasih sayang untuk memberi kepada anak, tak ada. Sebab itu sebabnya cadangan yang dibuat oleh pakar-pakar bahawa sekurang-kurangnya kalau kita boleh, sekurang-kurangnya seminggu sekali kita ada mesyuarat hari Ahad. Makan petang. Mesyuarat ini merupakan mesyuarat yang unofficial, tetapi masa itulah anak kita boleh luah perasaannya dengan adik-beradik sebagainya. Itulah kita boleh tahu masalah. Kalau tidak, saya rasa budak ni akan rosak, ditarik oleh budak-budak yang tak bagus, terutama di Kuala Lumpur. Banyak ibu bapa cari anak-anak dia, tengok-tengok anak tak balik pukul 12 malam, pukul 1 pagi dan sebagainya. Tengok-tengok dia pergi berada dengan satu kumpulan-kumpulan yang tak baik. Jadi ini merupakan satu perkara yang saya rasa sukar untuk kita atasi, walaupun seperti nyatakan tadi, walaupun kita kuat agama, tak semestinya selalunya orang yang kuat agama ni, dia katalah kita daripada sekolah rendah lagi, kalau tak silap saya lah. Selalunya kita tak pergi co-ed school, kita pergi sekolah-sekolah yang orang lelaki saja kan. Apabila kadang-kadang kita dah dapat kerja, dapat dengan benda-benda yang pelik-pelik ni, kadang-kadang kita terkejut juga. Itu merupakan satu culture shock. Itu sebab saya nyatakan bahawa dalam segi integriti ni, sama ada kita ada tak ada. Saya pada tahun 60-an dulu, saya duduk di kawasan-kawasan katalah tak bagus dan sebagainya, tetapi oleh kerana kawasan tu dah semakin ramai lagi, kita dapati bahawa penghijrahan orang yang tak berapa bagus ke satu bandar tu, ibu bapa kita pindah kita ke satu kawasan lain. Kerana itu saya rasa berdasar kepada 2 faktor. Itu berdasarkan kepada saya sendiri, sama ada saya boleh ikuti arahan yang diberikan oleh ibu bapa saya, iaitu saya tak akan terlibat dalam perkara yang tak baik. Jadi saya rasa benda-benda perkara sedemikian ni agak sukar untuk kita atasi, dan bagi saya, kalau kita lihat kepada statistik yang walaupun tak nak cakap SPRM ni kan,
yang dibuat oleh SPRM, iaitu tangkapan yang dibuat, kita jangan pergi tangkapan lagi. Satu kajian yang dibuat oleh UKM pada 2003, tanya budak-budak universiti sama ada apabila kita mempunyai kuasa dan juga mempunyai peluang, adakah kita nak terlibat dalam rasuah. 2003. 30.5% daripada budak universiti kata saya nak bila saya ada kuasa. Tahun ni 2020 kita ambil statistik tangkapan yang dibuat oleh SPRM. Walaupun kita boleh pakai juga sebab ni data kan. 2015 hingga 2019 5,624 orang ditangkap. 53% adalah budak-budak muda di antara 29 tahun hingga 39 tahun. Dia remaja. Maknanya apa yang dijanji tahun 2003 tu dia dah ada dalam sistem. Dia orang pegawai bank, dia orang kerja dengan universiti, dia jadi PTD officer, dia jadi peguam. Apa yang dijanji dia buat. Itu sebabnya tangkapan yang dibuat oleh budak-budak ni. Dan government servant yang ditangkap adalah lebih kurang 44%. Jadi bagi saya, kita ingatkan generasi kita, kalau kita lihat kepada pimpinan-pimpinan dia yang ada ni, saya minta maaf saya cakap betul, saya rasa agak sukar untuk kita atasi rasuah dan kita terpaksa bergantung kepada budak-budak muda. Tetapi budak-budak muda youth ni, dengan tangkapan yang dibuat, yang dilakukan dan juga siasatan yang dibuat oleh SPRM menyatakan bahawa setiap kali dia temu duga budak-budak muda ni selalu pakai jam mahal, pakaian kereta besar dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu perkara yang saya agak berapa tahun ke depan pun untuk menjaga anak cucu kita agak sukar. Kerana kita harapkan budak-budak muda ni akan menjadi pemimpin tapi mereka masih lagi berkelakuan macam generasi kita yang tahap rasuahnya di antara tinggi di dunia. Itu di antara cara dia lah saya rasa. Okey. Terima kasih Datuk Seri. Kita ingin minta pandangan daripada Dr. Hendy. Dr. Hendy ada di sana? Masih ada? Ya, masih. Okey. Ya. Di sini saya ada satu permasalahan yang ingin dianjurkan kepada Dr. Hendy Prabowo. Di mana kita semua bersetuju ada 5 perkara yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi korupsi dan juga fraudulen. Dan ini saya ambil daripada literature, I think. Mungkin doktor sudah pun tahu. Tapi saya ingin bertanya, pertama yang disebut oleh tadi pun Datuk Seri Akbar pun ada sebut, pembelajaran benci korupsi di sekolah dan di universiti. Satu. Kedua, pembelajaran kepada masyarakat keperluan corruption free education to the public dan juga agensi kerajaan. Ketiga, ensuring future generation of citizen are brought in a corruption-free society, corruption-free environment. Dan yang keempatnya, pembentukan stability ekonomi melalui memperkasakan zero toleransi practices yang benci korupsi dan fraudulent. Kelima, menyediakan corporate governance. Jadi 5 ini adalah strategi ataupun objektif di mana sentiasa dianjurkan di dalam masyarakat. Seperti juga yang 4 perkara yang saya tanya Dr. Hendy itu, ini merupakan nebulous statement yang sukar dibuat, senang disebut. Saya sebagai moderator senang saja baca, tetapi saya berharap jawapan yang baik melalui observasi dan juga kaji selidik yang dibuat oleh Dr. Hendy Prabowo. Mungkin boleh bagi pencerahan di situ. Terima kasih. Silakan. Terima kasih, Profesor. Saya akan masuk ke slide lagi kalau boleh. Silakan. Nah, prevention and education itu tadi Dato' Akbar sudah sangat banyak sekali menyampaikan.
Tapi kita bicara prevention education for corruption, we have to understand the art of doing that. Yes. Because it's not regular education, because tadi seperti disampaikan oleh Dr. Akbar, saya sangat Dr. Akbar menyampaikan 2003 ada semacam survei, 2013 ya tadi, 2000 itu ternyata ada indikasi bahwa young generation are now becoming more corrupt ya. And same thing in Indonesia, many of the corruptor being arrested are still young politician. So same thing. Nah, saya sebagai bagian dari, so I grew up in two different system. I grew up until high school. I grew up in a centralized system. Pada saat saya bersekolah sampai high school, saya tidak pernah menyebutkan, tidak ada yang menyebut kata korupsi. Tidak boleh. At the time itu masih corrupt regime, ya, masih new order regime, tidak boleh. Pada saat saya masuk ke college, when I enter university, we started this reformation era. Everybody is talking about corruption. So I was lucky enough to experience two lifetime, yeah, one where the Indonesia is centralized, where the corruption become a franchise, and the other one right now is where corruption become decentralized. So the education at that time is a dual-edged sword, seperti pedang bermata dua. Karena education pada saat saya masih young, very young, itu education untuk normalizing corruption gitu loh, untuk membuat corruption itu bukan sesuatu yang jelek, tapi sesuatu yang sudah dianggap biasa. Nah, kita harus ini normalizing corruption. Tapi kita we have a new paradigm right now. Ini saya tunjukkan beberapa activity dari anti-corruption agency kita. Sekarang they also target young people. They even have a competition like the film festival over here. And also they go to high school, they go to elementary school, junior high school, senior high school, yeah. They have a special division for education for young people, and also of course for the professional. And they also have, we also publish this academic journal and so on. So this is part of our education these days. We don't have this when I was a kid. We don't have this when I was young, because at that time Indonesia was still a centralized country where corruption is considered as a taboo word. But now everybody talk about corruption. So this is pendidikan over here. And also association like ICFV also actively participating in this kind of activity. They also have this kind of education for young people. So we're not just going, or they're not just going to school like this anti-corruption or KPK is doing, going to see young people educating about the danger of corruption and so on, in a very, very innovative way, not just lecture, but also competition. And of course, they have prize in this competition, interesting prize, but what becomes a dilemma is how to educate adult. Now that's a dilemma. This is children education and adult education are two different things. Because in terms of children education, we can just go and give them speech, right? Like a lecture is teaching the student. But when it comes to adult education, this is what's supposed to be done, transformative learning. Because if we just rely on speeches, preaching people about anti-corruption, kita hanya berceramah tentang anti korupsi terhadap para government official, research suggests it will have no effect. They will forget the next morning. They will forget everything that happened during that session of anti-corruption speech the next morning. So transformative learning is the key, meaning to transform the mindset, to change the mindset. Makes people reflect to their action, that they need to realize that what they've been doing is wrong. It is easier said than done, of course, because I'm academic. I just say this based on research, but in practice, this is very, very difficult to be done. But in Indonesia, I notice on a handful of people, leaders, can do this. Not sure how. Maybe because talent. Maybe they are gifted with talent to communicate with people. Maybe they have other methods. I'm still curious about that myself. So this kind of transformative learning is a very different type of learning. This is part of the adult education, especially for public official in the country. Now, this is even the most. This is what is the ingredient of this process. We must unlearn what you have learned. Yeah.
We need to forget. They need to let go of the old way of doing things, the corrupt way. That's why we have organization unlearning. Theoretically speaking, this is the solution. To me, I've been trying to propose this to many people, especially the practitioner. I know it's easier for me to say because I'm just academic, you know. It's for them to carry this out is very difficult. But this is the way. Yeah, this is the way. They need to unlearn. They need to let go of the old knowledge about all the bad things about corruption, and then they embrace new knowledge. This is what organization needs to achieve wisdom. When they finish doing this, you know, organization like the ministries, the public institution, they will have to achieve this level of wisdom. It's not just, so far we only have data, information, knowledge, but no wisdom. That's why we have corruption. If we have wisdom, then we will have more reliant on our morality in doing the right things, you know, right and wrong and everything. And this is, again, theoretically speaking, this is how we do it, but practically speaking, it takes a lot of effort because it requires people to have close interaction and understand our cultural characteristic, you know. Like, for example, we like to imitate, we don't like to be different from others because we maintain our harmony. We need to understand our cultural dimension in order to achieve this organizational wisdom. So, two types of education: children education, like this one, and adult education, like this one. Both needs to be running at the same time, because if only children education, the adult are still doing corruption, and then when they become professional, they will be this one. They will be normalized. They will experience this one. This is the process of normalization. When people entering a corrupt organization, they will slowly become corrupt. I agree with that, Akbar. I remember there's a differential association theory that a crime is being learned. So that means both adult and children needs to be educated in different ways. So that's my point of view, Datuk Halim. Okay, terima kasih. There are three angles there that each of them has to be conducted properly and also in combination 2 or 3 of them together. Yeah. And memerlukan satu komitmen kepala negara yang besar, ya, Perdana Menteri atau Presiden juga, untuk political will juga itu. Jadi kita perlu memilih pemimpin yang ada integriti lah, yang baik, kata Datuk Datuk Akbar tadi, ya. Okey, terima kasih. Penerangan yang amat baik dan very informative. Terima kasih. Boleh tambah sikit tu? Boleh, silakan. Saya setuju, iaitu strategi yang kita buat ni tak berapa kena. Especially, on corruption. Dia tak boleh bagi ceramah saja, betul? Orang tak dengar. Because looking at this generasi baru kan, dia kena ada strategi baru supaya dia dapat menerima. Budak-budak Gen Y sekarang, you cakap ceramah dia tak dengar kan. So strategi very important. Dan saya belajar satu lagi, you must unlearn what you learn kan. Itu bagus juga. Sebab saya berfikir macam ni, macam saya pun buat master 40 tahun dulu, 30 tahun dulu. Tapi kalau kita, mungkin teori-teori yang kita belajar dulu mungkin sesuai dengan masa yang kita buat dulu kan. Jadi apabila kita tak ada buat research ataupun baca dengan banyak, saya rasa benda ni mungkin akan lari sikit daripada landasan. Jadi mustahaklah untuk kita lihat kembali. Jadi itu doktor di antara tambahan, tapi saya rasa very interesting. Saya nak tanya Datuk Akbar, yang dilakukan oleh kita punya sahabat Datuk Husamuddin Yaakob, crime busters, corrupt busters tu, saya bersetuju sangat dengan cara dia. Cuma dari segi keberkesanan yet to be seen. Nak minta komen Datuk on that one. Saya ucap tahniah kepada Datuk lah, tapi untuk benda ni kena berterusan, memerlukan wang, masa dan juga sekretariat yang kuat. Sebab saya dapati bahawa benda ni saya terlibat dalam anti-corruption 20 tahun, dan lepas tu dalam private sector pun still related to fraud, corruption kan. Saya pun bercakap, boleh dikatakan banyak ratus-ratus artikel juga buat, tulis, bagi talk. Saya rasa benda ni agak sukar dan memerlukan masa. Dan satu lagi yang utama seperti saya nyatakan tadi, dia bagi saya lah, the whole system di negara kita ni telah
telah ada virus. Kan? Semua sistem. Minta maaf nyatakan, semua ada virus. Jadi apabila ada virus tu, nak clear virus, kena cari vaksin. Tapi ada setengah vaksin tu boleh selesai semua masalah, satu lagi tak selesai. Jadi itu sebabnya saya rasa ini perlu satu sokongan semua pihak lah. Maknanya kerajaan hendaklah memberi pengiktirafan lah kepada Datuk kan. Datuk Isamuddin yang buat tanpa minta apa-apa kan. Tapi seperti nyatakan tadi, sama ada kita ada iktizam, strong political will ke ada. Sebab di negara sedang membangun, bukan Malaysia sajalah, negara sedang bangun lah. Kita dapati bahawa kalau tak ada rasuah, sukar untuk memimpin. Kan? Jadi ini merupakan satu isu yang kekuatan yang ada pada parti-parti politik di negara-negara sedang membangun, negara membangun juga. Tetapi bagi mereka adalah duit adalah segalanya. Tetapi apabila diminta untuk kita buat akta dana politik supaya setiap perbelanjaan dan juga setiap wang yang masuk itu yang diberi oleh sama ada syarikat dan sebagainya, hendaklah kita ada satu akta supaya kita ada audit, diauditkan, dan juga wang tu masuk, kalau bagi 50 juta masuk terus 50 juta. Tapi apa yang selalunya berlaku termasuk di negara kita ini ialah apabila orang bagi 20 juta maka dia masuk dalam akaun personal. Dalam akaun personal tu 20 juta dia tak bagi semua 20. Dia buat 17, 3 juta ambil ke dia. Ini bukan saja pecah mana. Bahkan juga ia merupakan satu di Malaysia ni belum ada undang-undang lagi. Dia tak mau buat perkara sedemikian. Dan satu lagi kita dapati bahawa jika sekiranya undang-undang tak dapat dibuat, maka sudah tentu saya rasa korupsi apa cara kita buat pun jika sekiranya tidak ada komitmen seperti doktor kata tadi oleh pemimpin atas, apa yang kita perlu doktor ialah seperti yang dibuat oleh China dengan Taiwan. Bila dia jadi Perdana Menteri dan juga Presiden yang pertama, hari pertama, I am going to fight against corruption. Dia cakap tu. Tapi jarang ketua-ketua negara bercakap tu. Dia cakap benda lain. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan takut. Bila saya telah dipilih hari ini, esok saya jadi Perdana Menteri, jadi belum sign lagi ni. Jadi jangan takut, saya akan bantu tuan-tuan. Tapi bantuan tu datang dari mana? Adakah kita sendiri korupkan supaya diri kita kaya raya dan sebagainya dan juga bagi sebagian kepada rakyat? Kan? Maknanya kita punya tujuan tu. Begitu juga lantikan ketua polis negara. Kalau kita pergi di UK dan juga di Los Angeles, pertama sekali yang dibuat salah satu daripada chief yang chief of police department yang berjaya di New York ni, dia ambil daripada LA. The first thing from the mouth, I'm going to curb corruption, I'm going to clear the well dan sebagainya. Tapi kita dapati bahawa ketua-ketua IGP kita, walaupun saya banyak kali tulis ni, the role apa something like that lah, apakah peranan sepatutnya. The first thing sepatut keluar daripada ketua-ketua jawatan ni termasuk IGP dan sebagainya hendaklah yang pertama sekali menyatakan bahawa aku jadi IGP ini, yang pertama sekali rasuah akan hapuskan. Tapi kebanyakan mereka tak cakap rasuah. Yang pertama kita akan hapuskan terorisme. Tinggi kot tu. Kita akan pastikan bahawa kebajikan pegawai-pegawai akan diberi. Memang ya tu memang ada. Tetapi perkara utama yang menyebabkan sistem kita rosak adalah rasuah. Itu sebabnya doktor, di Malaysia ini seperti saya setuju dengan profesor menyatakan bahawa kita tak boleh simply ambil model ICAC. We are taking from ICAC Hong Kong. They have different ethnic group. You have hundreds of ethnics kan? 7,000 of ethnic. You cannot simply take the model from Hong Kong. You must conduct a scientific study to see what is the main root cause of our corruption. What is the main problem that caused the issue of integrity of this country? If you do not solve the issue of integrity of our people, from the young sampai ke ketua, duduk macam itulah kita. Because we don't know what is our root cause. Is it because of parenting? Is it because of upbringing? Is it because of socio-economy? Is it because of system economy? We don't know. But once we get the root cause, then only we go to the right target. Betul? We come out with our own model. Seperti saya setuju tu. Strategi preventif
Kita duk bagi ceramah soal itu. Ceramah dekat masjid. Saya umur 60 tahun lebih, kali kita pergi Jumaat 52 kali setahun. Kali berapa? Setiap kali bagi ceramah kita dengar. Kadang-kadang dia masuk politik, tapi tak apalah, kita dengar. Sepatutnya kita jadi orang yang baik. Kita ni, orang Islam, saya minta maaf, kita lebih pada teori daripada praktikal. Sepatutnya selepas dengar khutbah Jumaat, kita akan menjadi orang lebih baik. Betul? Betul tak? Itu sebabnya saya nak repeat sekali lagi. Kalau mengikut Muhammad Abduh, 200 years ago, seorang yang pakar menyatakan bahawa jika sekiranya nak melihat sebuah negara Islam, kamu pergilah ke Europe, Denmark, Sweden. Kalau nak tengok negara Islam, Muslim, pergi negara saya, Egypt. 200 years ago, we got problem of integrity. Yeah. And then there was a study, sorry to repeat this, by Washington DC, Professor Hussein. He conducted a study based on CPI, Corruption Perception Index, 180 countries, where in CPI 2020, 2018, 2019, number one country least corrupted, Sweden, Denmark, New Zealand. So he used base, dia nak pergi semua kepada negara-negara yang majority Islam dan juga non-majority Islam, 80 country. He want to see, Professor Hussein, a Muslim, wanted to see which country follow Al-Quran and Sunnah. Which he conducted a survey, come back to square one, New Zealand, Sweden, and of course Denmark. So Malaysia is okay, we got about 58. The best part, Saudi Arabia, halal, 151. They should be on the top, right? To show good example, because this is a Quran and Hadith is very beautiful, because all you have everything there, that all the ingredients to be a good person, correct? Tapi kita tak praktik. Kita ni teori lebih. Saya minta maaf ni, saya marah-marah. Kita ni kalau boleh kita semayang-semayang, bukan salah. Kita pun buat amal semayang sunat sebagainya. Memang pahala banyak. Tapi sepatutnya lepas sunat tu, kita kena jadi 10 kali baik daripada apa kita buat tu. Hormat orang, cakap orang baik-baik dan sebagainya. Jangan terlibat rasuah. Betul tak? Ni di masjid, saya minta maaf. Saya jawatan kuasa masjid, tapi ni masjid lain lah. Setiap kali kita ada 5 imam. 3 kita ambil sendiri, kita bayar 1,500, 2,000, tapi dia dapat daripada jabatan agama lagi 1,500 dan sebagainya. Banyak duit. Tetapi kadang-kadang subuh imam tak ada, 5 orang tak ada. Tak ada. So AJK kau orang yang alim sikit terpaksa jadi imam. Itu okey. Kadang-kadang asar tak ada. Kenapa? Rupanya apabila kita cek, pokok ni pergi baca doa. Baca doa pula pilih rumah banglo rate lain, rumah apa ni? rumah apa ni, teres lain. Tengok Datuk. Datuk, macam mana kita macam tu? You have to show good example. Betul tak? Sampai kita tak ada. Jadi kita ni materialistic. Seperti saya yang tadi, bapak kita apabila hantar kita ke sekolah dulu, dia kata kamu pergi ke sekolah orang putih. Kita pun pergi sekolah orang putih. Dan apabila pas, lulus kamu hendaklah menjadi pegawai daerah, seorang pegawai yang besar. Tapi bapak kita tak pernah menyatakan bahawa pergi sekolah jadi orang baik, hormat guru, masuk universiti jadi seorang graduate yang baik, kerja dalam jabatan custom jadi seorang custom yang baik. We are materialistic. Well, by right, the father should say you must go to school, you must be nice to people and so on. When you become a senior officer, you must be a good senior officer with high integrity. So we are materialistic actually. So I think this is problem we have to relook. Mungkin juga kalau kita tengok triangle daripada Dr. Handy tadi, wisdom is the uppermost, at the top. Yeah. Mungkin the way that Islam is understood is not reaching that wisdom. That's where the pinnacle of the Islamic boleh kita kata krisis iman ke? Krisis identity, bolehlah iman. Tapi Datuk Sri, kalau dalam survey tu kita nampak bahawanya negara Sweden dan New Zealand, adakah kita buat dissecting, profiling of the society? Why that society able to reach that wisdom of and integrity free from corruption? Not free all, but at least high percentage. Is that because of the lack of the social pressure or economic pressure to the society, the way they live? Please give your comment. Saya rasa tak ada survey, tapi apa yang kita bincang-bincang ni, kalau kita tanya pakar-pakar daripada sana, saya rasa lebih kepada integrity lah, patut parenting. Jadi diorang ni tak
doktor, masa duduk tadika jangan ambil hak orang. Itu mencuri tau. Kita ni, tapi betul ke apa doktor cakap, kadang-kadang kita tak ada. Saya pernah bagi talk menyatakan bahawa, katalah kita pergi satu tempat tu, kita jumpa pen. Kita kan, budak-budak kita akan ambil balik. Majoriti. Kan? Tapi pokok dia ni tak ada. Jadi apabila saya bincang bentang ni, ada salah seorang daripada Apple menyatakan, mungkin kalau kita di Malaysia ni dah ada satu lori pen, kita tak ambil. That is possible so. Right. That is possible. Because kita tak ada. That's possible. Nombor dua, mungkin kita tak diajar oleh ibu bapa kita, jangan ambil hak orang. Kena letak di meja. Kita tak tahu. Itu di antara sebabnya. Tapi dia lebih kepada tu. Tapi, kalau you nak cakap mengenai tamadun, tak boleh kata juga. Sebab Mesir, tamadun 5,000 tahun dulu. Betul tak? Lebih lama daripada Sweden, mungkin 2,000 tahun. Jadi itu saya rasa benda ni dia blend daripada pemimpin yang memang nak jadi pemimpin ni. Yang pertama sekali you kena hapus rasuah. So everybody will follow you. So apabila Perdana Menteri tak ambil rasuah di Singapura saya nampak Lee Kuan Yew ni, masa dia mula-mula sekali dia boleh menteras rasuah ni, ada satu dua yang baik mengenai Singapura ni. Dia pertama sekali ditangkap menteri, arrested the minister. So bila arrested the minister, dia ada minister scared to do. So first impression dia buat gitu. Tapi apa yang berlaku di negara kita ni, walaupun sistem kita ditikai, sama ada kita judicial ke sistem eksekutif kita dan sebagainya, orang tikai. Jadi apabila orang bertikai, orang tak percaya, sukar. Jadi kita perlukan pemimpin yang generasi akan datang lah. Kita nanti mereka marah pula. Bila dia ambil alih negara ni, pastikan bahawa you jadi pemimpin ni bukan nak kaya. Tapi satu masalah untuk menyelesaikan masalah besar. Sebab jadi pemimpin bukan senang, doktor dah. Dia ada duit tak apalah. Tapi nak jadi pemimpin untuk membantu rakyat dan negara, saya rasa begitu sukar sekali jika sekiranya kita tak fikir duit. Tapi kebanyakan daripada orang, tapi kalau kita tengok di Rusia, negara-negara pecahan tu, kebanyakan dari pemimpin dia orang muda-muda. Muda-muda yang berintegriti tinggi. Dan juga mereka ni selalunya orang pandai. Selalu orang pandai, saya tak tahu ada kajian ke tak, kecuali kita pandai tapi kita menipu kan. Tapi yang pandai-pandai, yang first class honors ke apa ni, saya rasa lah. Selalunya, kalau doktor saya tak tahu. Selalunya dia orang ni tak ada masa nak fikir ni lah. Fikir mengaji, tulis kan. Because they are smart people. Tapi benda ni, analogi ni saya tak pasti betul tak betul lah. Singapura semua, kebaikan dia ialah menteri-menteri dia adalah first class honors daripada good university. Kita tak ada nak ikut 100%. Tapi Singapura punya sistem tak sebagus sistem yang ada di Denmark dengan Sweden. Sebab Singapura there is a proportion hipotesis individual versus systemic. Apakah orang Singapura tu CPI dia adalah di antara nombor 4 terbaik dalam dunia ataupun least corrupted in the world? Adakah disebabkan oleh masyarakat dia bagus ataupun sistem dia, enforcement dia bagus? Saya rasa di Singapura orangnya sama saja dengan kita, dengan Indonesia. Sama. Sebab kebanyakan daripada orang Singapura bila datang di Malaysia, dia bawa kereta lelaju, dia kalau kena saman, kena kena tiket, dia bayar duit. Di Port Klang dan sebagainya, kebanyakan daripada kajian yang menunjukkan bahawa orang dia ada buat judi haram dan sebagainya. Jadi, maknanya di Singapura tu, oleh kerana dia too strict, you are corrupted, they will arrest you. Jadi orang takut. Tetapi berlainan dengan Sweden, dengan Denmark, New Zealand, orang dia, bila dia pergi ke Indonesia, dia akan berkelakuan baik. Tapi, saya rasa dia orang tak lama. Lama-lama dia belajar daripada kita. Sebab Datuk di Malaysia ni, kalau you bawa kereta tu, hugih-hugih, you tunggu, you tak boleh lepas. Dia pun jadi sama. Okey, kita sudah sampai ke round terakhir, lebih kepada penutup, dan kita nak tanya Dr. Hendy mengenai aspirasi dan juga harapan. Adakah kita perlu tukar pemimpin supaya ada pemimpin yang berjiwa besar dan mempunyai komitmen kepada anti-corruption dan fraudulent,
Sebab saya perhatikan kita boleh mulakan daripada bawah dengan education, tapi arus itu mungkin tak cukup. Kita kena ada dua, satu daripada bawah education, satu daripada atas, iaitu willpower. Dan di tengah-tengah itu adalah kita punya perundangan dan juga sistem policing, dan make sure that the yang buat salah ditangkap. Jadi saya nak tanya Dr. Handy, boleh tak kita buat atas dan bawah itu? Education tu satu, kemudian pemimpin. Boleh tak kita sebab kita negara demokrasi, kepimpinan yang nak dipilih itu takutnya tak ada yang baik. Pilih yang baik sikit lah. Jadi macam mana Dr. Handy, boleh tak kita pilih pemimpin yang mempunyai drive untuk anti corruption and fraudulent, anti fraudulent? Silakan. Oke, terima kasih Prof. Halim. Jadi ya itu it's an easy question but difficult to answer. I know it's going to be difficult to answer, but let me try. Jadi bagi saya memang satu yang bisa saya simpulkan kenapa negara seperti Indonesia, mungkin juga teman-teman di Asia seperti Malaysia dan sebagainya masih terus menghadapi masalah korupsi. Kalau saya simpulkan, this is something that I always propose to people who work in anti-corruption institutions, is karena because corruption is still logical choice of action gitu loh. For many people, yeah. That is the core, meaning that people will see benefits of doing corruption more than the cost of doing corruption. The cost means the risk of being arrested and everything. You know? So until we make it illogical, corruption will always be here. You know. So how to make it illogical? Then we have leadership and we have education. Of course, because we are a very collectivistic culture, tone at the top is very important. Many leaders in Indonesia are very, very good in terms of integrity. And leaders like that, typically, they are not thirst of power. So they typically don't want, they don't want ambition. They don't have ambition to rise in power. And usually, there's many of the people who are very good leaders. They lead according to what they believe as their moral obligation, like their religious teaching and everything. When they finish. They don't want to pursue higher power or anything like that. So what becomes the problem right now is, maybe you know that we have many elections these days. We have local elections. You know, when I was a kid, there's only one election. Now we have elections like a few times in a year. Now those are the, let's say, moments where we will decide who will lead us, you know. So we need to build the education and awareness of people who will vote for the leaders, because we have elections, local election and central elections. Even in at the city level, we have to do election as well, you know. But the problem is, we become so skeptical. Many of us, many of the society become so skeptical that whoever that they will choose, it makes no difference. So this is again back to the education. So education and leadership are two of the two sides of the same coin, you know. Because from good education, hopefully we have more awareness of the people that will vote for the leaders. And when the leaders are being elected, they will make changes in the society. And hopefully if they can go up to the highest level, they will actually make changes in a country. For example, the minister that I show you in the news, that was arrested for the corruption of COVID-19 aid, is now replaced by a lady who used to be a mayor of Surabaya, for example. And he is known to be one of the recipients of anti-corruption award many years ago. And hopefully, you know, people will hope that by putting that kind of person, because that lady is very strict in terms of anti-corruption. She is very authoritarian, but in a good way for anti-corruption. But we have to test with power at first. Yeah, but then hopefully she will stay there longer. Yeah, because when people are afraid of somebody, we tend to afraid of our superior because we are high partisan. When people are afraid of this kind of figure, from the fear, they will have this reluctance in doing corruption, and
in time, this fear will be internalized and it becomes like a mindset that corruption is bad. So yes, both needs to be pursued at the same time. Yeah, the leadership and also the education, because they are, to me, that the two sides of one coin. So it is not the question of can we build good leadership. It is the question of how can we do it, because we have to build good leadership. That's the only way. To me, in my country, that's the only way to end corruption, because tone at the top is very important. So we have to do it. We just have to find the way to do it properly and correctly, so that it will have the result that we always wanted. I think that's all from my side of the opinion. InsyaAllah, insyaAllah. Ya. Datuk Seri. Boleh tambah sikit tak ni? Yeah. Boleh. So I agree with you, no. But the problem, termasuk yang campaign oleh Datuk Husam kan, we'll be surprised. Those who are corrupted are talking about corruption. Yeah. Don't get involved corruption kan? Possible. Yeah. Tapi dia terlibat dalam rasuah, tapi dia cerita jangan terlibat rasuah. So this is one of the main problem. So meaning to say, we have to make sure that, I think majority lah, indirectly or directly terlibat, sebab terpaksa bagi ke polis dan sebagainya, kalau tidak tak dapat lesen nak buat ni. So indirectly. So I think by now everybody have to say no. I think there must be one day kan, macam kita ada hari-hari tertentu kita off lampu satu dunia kan. Sebagai satu ni doktor kan, sebagai satu protes kan kepada kegiatan rasuah yang dulu negara kita is one of the best country, in 2014 CPI itu one of the best, tapi kita jatuh oleh kerana 1MDB, kerana 1MDB the whole world are talking about bad thing about us. But kita tak sejahat tu, mungkin ada segelintir saja kan, tapi we have to rectify this issue, because this one it will stick there, because Suharto dengan Marcos termasuk dalam pemimpin 5 orang 10 orang yang terasuah kan. Malaysia belum masuk lagi dalam book of record tu. Kalau masuk, Suharto sudah pencen berapa tahun, orang masih bercakap lagi tau. So very very dangerous. Datuk Seri, sebagai penutup, satu soalan yang agak mencabar untuk Datuk Seri lah. Sepertinya SPRM mungkin kita letak bawah Agong supaya independensi, sebab negara kita mempunyai dua sistem, sistem Agong dan sistem demokratik berparlimen. Mungkin salah satu cara untuk menguatkan the sharing of authority power, pencegahan rasuah ini, mungkin SPRM kita letak bawah Agong, dan yang lain-lain tu kita letak bawah Perdana Menteri sebagai satu cadangan. Datuk Seri lebih maklum daripada saya mengalami pengalaman, supaya kalau mengikut pada teori saya sebagai saintis, untuk cut the vicious circle, we have to nick one of the place so that it's recognized. So supaya ada satu direction. Jadi macam Datuk Husamuddin buat itu ialah salah satu cara effort untuk menggerakkan satu gagasan untuk linearize the vicious circle. Kita kena sokong. Itu kita ada sokong. Tapi dari segi aspek perundangan dan juga di mana Datuk lebih maklum daripada saya, perlu tak kita ubah SPRM yang letak bawah Agong Commission atau something like that? Silakan Datuk. Macam ni Katalah kita dah letak bawah Agong, undang-undang kita ketat kan. Datuk Perdana Menteri kan. Saya satu ketua jabatan yang powerful lah. Sepatutnya dalam undang-undang saya tak boleh, Datuk tak payah call saya, betul tak? You are Prime Minister, betul tak? You have no power. Kalau saya pergi macam mana? Tu faham tak? Saya pergi tunjuk ni macam mana? So it's you, it's me. It's individual, it's not the system, partly system, but individual. Right? Betul tak? Betul tak, Doktor? If I want to be extended, I want to be a duta after that when I retire. I want to make sure that my children dapat scholarship kerja Petronas. I want to make sure that anak cucu saya pun senang dapat GPA scholarship. I have to do this. It's all up to you. The three criteria: integrity, merit, berani kerana benar. Betul. Okey, terima kasih Datuk Seri. Dan juga saya ingin menutup
forum dialog sosial budaya ini dengan mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Datuk Seri Akbar Sattar kerana sudi. Saya boleh nampak keikhlasan beliau dalam menghujahkan data-data dan juga pengalaman dia untuk supaya negara kita ni ke arah free rasuah dan fraudulen, free corruption. Terima kasih Datuk Seri kerana sudi datang. Banyak terima Maaflah kasih. jika ada terkasar, Doktor. Tak ada, kita tak ada. Yang keduanya, kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Hendy Prabowo. Doktor, terima kasih banyak dan your input has been very full of data and facts and create some new awareness for me Betul. and new direction as how to fight the corruption and fraudulent in Malaysia. We are sharing quite a bit of strategy here. Something different. Something different. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih dan terima kasih Daun Keladi. Next time datang lagi. Saya banyak belajar ilmu di sini dari Datuk Akbar dan juga dari Profesor Halim ya. Saya yang berterima kasih karena sudah diundang dan diperbolehkan belajar bersama dengan Datuk Akbar dan Datuk Halim. Ya, insyaAllah lain kali kita akan jumpa lagi dalam forum yang sama dan saya dengan ini mengucapkan banyak terima kasih dan bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan izin Allah kita dapat berdiskusi dengan baik dan memberi hujah yang benar dan betul dari dua ahli panel yang tersohor yang dengan ikhlas sudah memberi hujah-hujah yang amat baik. Mudah-mudahan apa yang kita buat hari ini disambung dan mendapat sokongan daripada rakyat semua. Semoga akhirnya usaha kita membantras rasuah dan fraudulen ini berhasil. Kalau tidak sekarang, dia akan masa yang akan datang. Dengan itu saya akhiri forum dialog ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doktor, terima kasih.